সেই মমতা ব্যানার্জির নেত্রী হলেই আমরা আছি ঠিক, না হলে আমরা ও কাজে থাকবো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে মনোনীত করেছিলেন বিরোধী দলনেতা, আপনারা সই করলেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা করলেন। এক্ষেত্রে অনেকেই ভাবছেন যে তাহলে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নেত্রী মানছেন না। আমরা 3 বার ওখানে গেছি, 3 বার ডেকেছে, 3 বার গেছি, 3 বার গিয়েই আমরা সই সাবুত করে দিয়ে এসেছি। তখন প্রায় 68-69 জন সই করেছে, আমি সেখানেও দেখে এসেছি। কোনো কারণবশত সেটাকে দল যেটা ভুল করেছে সেই ভুলের খাসারত আজকে দিতে হচ্ছে, তা নাহলে না আমি মানব না। আমি আমার কথা বলবো, আমি যার যেখানে ছিলাম চলে যাবো, আবার কি করি, নেত্রী হিসেবে ছিল। হ্যাঁ, বিরোধী পরামর্শদাতা না, আমরা চাই আমাদের নেত্রী হিসাবেই মমতা ব্যানার্জিকে চাই। আমরা সেইভাবে কথা বলে তবে আমরা সেই পরামর্শদাতা আমি অন্তত মানব না। না এসেছে সব, কালকে অনেকেই বলে গেছে দূরের লোক যে আমরা আর আগামীকাল আসতে পারবো না, যারা কাছের আছে আসবেন, এই কথা বলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সবই তো করেছে, প্রায়ই বলেছে, আমাদের সঙ্গেই তো সেইভাবে কথা হয়েছে, সেইভাবে কথা হয়েই তো আমরা তবে এই কথাই এসেছি, নাহলে তো আমরা আসতেও নেই। মমতা ব্যানার্জিকে বাদ দিয়ে কিছু করব এই মানসিকতা আমাদের এক নেই, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। আমি এই সম্পর্কে আমি কিছু জানিনি, কে কি গেছে, কে কি বলেছে, এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এই খবরগুলি নেই। আপনি যেটা বললেন এই খবর আমার কাছে নেই। আচ্ছা, আমি একটা প্রশ্ন করব, যদি বিরোধী দলনেতা আপনাদেরকে বলেন যে উপদেষ্টা হিসেবে নামতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তখন আপনি কি করবেন? আপনারা কি না সে চাপিয়ে দেওয়া, আমরা হাওড়া জেলার যারা এমএলএ 6-7 জন আমরা অন্তত এই কথা মানব না, আমরা যেটা মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আমরা নই। হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি নেত্রী হিসাবেই বলে আমরা সই করেছি। পরামর্শদাতা আলাদা জিনিস, তো পরামর্শদাতা কে পরামর্শ দেবে না দেবে সে তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক আছে? দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি যার হাত দিয়ে করে এসেছি, যে মমতা ব্যানার্জি আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী, সেই নেত্রীকে মেনেই আমরা চলব। अच्छा जाओ हमरा दादा, आप लोगों ने जिस रेजोल्यूशन पर साइन किया है उसके बाद कल आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी ने ये घोषणा की कि ममता बनर्जी सिर्फ पार्टी की चीफ एडवाइजर रहेंगी, उनके कैंप नहीं चीफ एडवाइजर वो बात बोला नहीं, हम लोग को वो बात बोला नहीं। जब साइन किया 7-8 भी था उस बोल समाज करे 7-8 भी था, उस समय साइन किया, उस टाइम ये बात बोला नहीं। ममता बनर्जी का बात यही हुआ যে উনি সর্বোচ্চ নেত্রী, এই বাত হলো। এবং মমতা ব্যানার্জির ছবি, মমতা ব্যানার্জির পতাকা আমরা ব্যবহার করব, এইটা আমাদের খোলাখুলি কথা হয়েছে। तो दादा आपको क्या बोलकर, एक सेकंड, क्या बोलकर आपसे साइन करवाया गया था? आपको क्या कहा गया था ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से साइन करने से? हम लोग साइन करने का टाइम बोला, जो लोग बहुत बोला, हम लोग का बोला ये ममता बनर्जी हम लोग का सर्वोच्च नेतृत्व है, ये बात बोला। एवं ममता बनर्जी का छवि घर में रहेगा, सबका घर में रहेगा। ममता बनर्जी के पताका लेके मीटिंग मिছিল करेगा, ये सब बात हुआ, इसलिए हम साइन किया। आने वाले दिनों में अगर देखा जाए कि ममता बनर्जी को नेता
नेता नहीं माना जा रहा है आपके गुट में, तब आप क्या करेंगे? से बाद में जो देखेगा क्या होगा लेकिन नहीं लेकिन होगा। दादा एक चीज, लेकिन एक सेकंड, लेकिन कल ऋतुव्रत बनर्जी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में कि ममता बनर्जी सिर्फ चीफ एडवाइजर ही रहेगी, तो आप इसको मानते हैं? नहीं नहीं, हम लोग से चीफ एडवाइजर मानता नहीं। तो क्या रहेंगे आप इस कैंप में फिर क्या होगा देख लेगा बाद में। दादा एक ही सवाल, कितने बैठिए विधायक आज पहुंचे थे? एक सेकंड बैठिए, दादा एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड। दादा कितने विधायक आज पहुंचे थे आपके मीटिंग ये में? आज का सब विधायक का बोला नहीं, जो नजदीक घर है ना इधर, वो आदमी रहेगा, आएगा सब आया। आज 32-33 MLA आया आज, और क्या सबको बोला नहीं, सबको बोला हम घर जाएगा, ये जाएगा, ये बोला। क्या बात हुई? क्या बातचीत हुआ? चर्चा हुई? अच्छी है, ये कैसे चलेगा नहीं चलेगा, यही बात हुआ सब। आपके कार्यकर्ता कौन जो कौन बात नेतृत्व देगा नहीं देगा, पुलिस का बारे का बात हुआ, देश का बारे बात हुआ, ऐसा ऐसा बात। ममता बनर्जी के बारे में बातचीत हुआ क्या? नहीं, आज कुछ नहीं बात हुआ। আপনার স্যার একটা কথা বলছি, যখন সাইন করলেন আপনারা, তখন কি বললেন যে সর্বোচ্চ নেত্রী ওরাই সাইন করা হলো? বলেই সাইন করেছি আমি একেবারে। আপনি একটা না সবাই, না, আমরা যখন ছিলাম 6-7 জন ছিলাম, আপনারা সর্বোচ্চ নেত্রী হিসেবেই সাইন সাইন করেছি। কিন্তু উপদেশ না না, উপদেষ্টা নেই।